जय जगन्नाथ सांग मैंने मो हूँ अमृता एवं आप देखुं आम चैनल अमृता ट्यूटोरियल। आज्ञा हाँ व्यस्त हमें मुझे सका सका नहीं आसी एनवायरमेंटल स्टडीज भेरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भेरी सिमिलर टेस्ट यू कैन कॉल पूरा वीडियो आरंभ कर शेष में देखूँ और कमेंट सेक्शन में कहे आप प्रकृति में केते एक क्वेश्चन आंसर दे पार्टी सो डिस्कसन करवा एवं जगन्नाथ को कृपारू आपणक दिन आज शुभ मंगलमय हो। प्रथम क्वेश्चन व्हिच इज द फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनवायरनमेंट नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनवायरनमेंट यानी कि ये जो एलिमेंट दे फैक्टर देती को गोटे फैक्टर अच्छे जहाँ एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करू ना एयर वाटर सॉइल सोलार रे जल्दी जल्दी यार आंसर कहते यार आंसर अच्छे मन रखु वाटर मन रखु यार आंसर हो वाटर। नंबर 2 क्वेश्चन को दिबा व्हिच इज नॉट द एब्विटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट जैव विविधता जानते कौटा एटे फैक्टर नहीं प्लांट लाइट वाटर एंड टेम्परेचर मन रखु प्लांट बिकॉज प्लांट इज ए बायोटिक फैक्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक फैक्टर सेकेंड थर्ड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक फैक्टर प्लांट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड सॉइल जल्दी जल्दी आंसर करते तार आंसर होची सॉइल मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट आपण मानकर परिवेश फिजिकल कंस्टिट्यूएंट कोड़ा बैक्टीरिया वाटर बर्ड्स एंड प्लांट्स जल्दी जल्दी कहतु आंसर होची आपनकर वाटर वाटर कंसिस्टेंस होची आपनकर परिवेश फिजिकल कंस्टिट्यूएंट मन रखते बहुत गुड़े प्रश्न अच्छे कवर करने 5 व्हाट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट एनवायरनमेंट इज एटमॉस्फेयर आपनकर कंस्टिट्यूएंट एनवायरनमेंट इज एटमॉस्फेयर कौन मन कहतु फिजिकल। व्हिच कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ओनली कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल सोशल बायोलॉजिकल नॉन ऑफ द अबव मन रखु आपनकर एटा आसुची फिजिकल रे एथिरे आमे डिस्कशन बिट बाय बिट करूने कहीं ना आम जिते क्लासेस आरंभ कर क्लासेस स्टार्ट जो करुचे आम मैंने पीरियड वाइज देखिए जो मुझे अलरेडी आपको सेयार कर टाइम टेबल से अनुसार ये सब अलरेडी डिस्कसन हो तेणुक केवल भेरी सिमिलर टेस्ट क्वेश्चन कर आंसर डिरेक्टेड कहीदे। क्वेश्चन नंबर 7 द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट लीड्स फ्रॉम बायोटिक एंड एबियोटिक कंपोनेंट मानकर इंटरेक्शन को लीड पॉन्ड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम माइन इकोसिस्टम्स ऑल ऑफ द अबव जल्दी जल्दी आंसर कहतु मन रखते चारिटाकर अच्छे आपंकर पॉन्ड इकोसिस्टम अच्छी डेजर्ट इकोसिस्टम अच्छी एंड मेन इकोसिस्टम अच्छे। नंबर 8 ऑल इकोसिस्टम्स जिते भी आपंकर जैव विविधता रही कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोसीजर्स डेकम्प्रेसर्स कंज्यूमर्स एंड ऑल ऑफ द अबव एथिरे ऑल ऑफ द सबू अच्छी यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज प्रोड्यूस यही जो जी एलिमेंट देती से इकोसिस्टम प्रोड्यूसर किए ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया डेड प्लांट ना बोथ ए एंड बी जल्दी कहतु मन रखते ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट निहाती आवश्यकता अच्छे जीवा। नेक्स्ट को द गैसियस पोर्शंस ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैसियस पोर्शन एनवायरनमेंट गैस पोर्शन टाकू कौन कह जाए मन कहते एटमॉस्फेयर कह जाए। द अर्थ along with its organisms and atmosphere which sustains life called
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଯେତେକ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗିଥାଏ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆସିବନି ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର କ୍ରାଟର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଗ୍ୟାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। The study of the relationship between living organism and their environment is known as ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନସିପ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସହିତ ତାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୋଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଇକୋଲୋଜି, ବୋଥ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ମନେକର ତାକୁ ଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ଏ 13 ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଲା? ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅମୃତା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ସହିତ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦ ପୋର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଦ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ସହିତ କମ୍ପୋଜ୍ଡ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୋର୍ସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର। ଦ ସଲିଡ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ସବୁଠାରୁ ସଲିଡ୍ ପୋର୍ସନ୍ କେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ଆଟମସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। lithosphere. The atmosphere, a big cities is polluted mostly. The atmosphere of a big cities is polluted mostly by household, automobiles, radiation, pesticides. Manakantu automobile. The lowest layer of the earth, the lowest layer of the atmosphere is known. सबुठे lowest layer किए? The stratosphere, troposphere, ozone sphere and none of the above. यह आपणकर आसब ट्रोपोस्फियर। कारण ट्रोपोस्फियर देन स्ट्राटोस्फियर देन ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये स्फियर मन रखु आम आज सन्ध्या बेले पूरा आरंभ कर विषय आमर वायुमंडल तो रेडिएशन पॉइंट रोचे। सिग्निफिकेंट क्वालिटी, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट। आपंकर क्वांटिटी ओजोन लेयर क्वांटिटी कौट स्ट्राटोस्फियर अधिक ना लोनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ना ओजोन स्फियर। मन रखु यह हूँ आपंकर स्ट्राटोस्फियर अधिक। द रीजन ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, द रीजन ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन टर्मेशन इज कॉल्ड। आपन क्लाउड फॉर्मेशन टर्मेशन टा कौन कहते? स्ट्राटोस्फियर कौट हुए? स्ट्राटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर एंड ओजोन स्फियर। आपंकर यहाँ आसब कौन ना ट्रोपोस्फियर हुए। द वेदर फेनोमेनन हैपेंस। वेदर फेनोमेनन टा कौट करा जाए? वेदर फेनोमेनन टा अगेन ट्रोपोस्फियर हुए। स्ट्राटोस्फियर बिकम्स वार्म्स बिकॉज ऑफ। स्ट्राटोस्फियर कौन पाए बहुत टेम्परेचर थाए से कौन पाए? क्लोज टू द सन, सन रखापाखि ना क्लोज टू द अर्थ पृथ्वी पाखापाखि ना प्रेसक्रेंस ऑफ ओजोन ना ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज बाय द ओजोन। कौटा हम आंसर? से अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर पाखे रोचे ऑब्जर्व कर तार। द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्राटोस्फियर केते पर्यंत स्ट्राटोस्फियर टेम्परेचर बढ़ी थाए? जल्दी उत्तर कहतु। मन रखु यह -55 डिग्री रु 5 डिग्री सेल्सियस पर्यंत थाए। व्हिच स्फीयर आर्ट्स आज ए ब्लैंकेट टू रिड्यूस कूलिंग ऑफ द अर्थ। किए ब्लैंकेट भाया काम करुचे रिड्यूस कूलिंग द अर्थ, कूलिंग करने मन कर। यह हूँ ओजोन स्फीयर। कारण आप जानते सूर्य और सूर्यंकर जो रश्मि अच्छी अल्फा बीटा गामा को तेजस्क्रिय रश्मि को कभर कर ओजोन लेयर। द अदर नेम ऑफ आयोनस्फीयर। आयोनस्फीयर अन्य नाम कौन? आयोनस्फीयर आगे अन्य नाम हूँ आपणकर थर्मोस्फीयर। द मोस्ट अपरमोस्ट रीजन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर कौन अच्छे? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। मन रखु एक्सोस्फीयर हाईएस्ट टेम्परेचर। द रीजन बिटवीन स्ट्राटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर इज नोन एज। आपणकर स्ट्राटोस्फीयर थर्मोस्फीयर भितर किए रोचे? ट्रोपोस्फीयर, ओजोन स्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर
ଆୟୋନୋସ୍ପିୟର ବା ଆୟୋନୋଷ୍ଟେସନ୍ ଅକର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଓଜୋନ୍ ସ୍ପିୟର ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଟ୍ରୋପୋସ୍ପିୟର ଟ୍ରୋପୋଜ ଲାଇଜ୍ ବିଟୱିନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ସେଇଟା? ମନେ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟର ଆଉ ଆୟୋନୋସ୍ପିୟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏ ତରତର ହେଇ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ତରତର ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆରି ବିଷୟରେ ପୁନଃ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଓଭରାଲି କେବଳ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ। ଯିବା 29 ଦ ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଲେୟାର ଆଜ୍ ସଲିଡ୍ ଏର୍ଥ। ଯେଉଁ ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଆଉଟର ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ ପୁରା କଠିନ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମନେ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଲିଥୋସ୍ପିୟର କୁହାଯାଏ। ଦ ଆଭରେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୋପୋଜ, ଆଭରେଜ୍ ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ପିୟର? ମନେ କରନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର। ଦ ମେଜର ରିଜନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ବାୟୋସ୍ପିୟର କଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ରିଜନ୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାୟୋସ୍ପିୟର କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଟମସ୍ଫିୟର। ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ବାୟୋମେସ୍ ଆର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ, ବାୟୋମେସ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ କେବେ କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ହେବ, ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେସରେ ରହୁଛି, ଡେଜର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ 3H ଟୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ହାଉସିଂ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର, ଯାହାକି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି। ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ? ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ? ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ କିଏ କରୁଛି? ମନେ କରନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ତ ଅଛି, କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ମ ଅଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ସବୁଯାକ। ଦ ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ ବାଇ ଦ ଆନିମଲ୍ସ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ସାନିଟେସନ୍ସ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ରଖିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍? ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ, ଏବେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଯିବା। ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ନା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ନା ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ଟା ଅଧିକ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସ? ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନୁହେଁ? ୱାଟର୍ ଇନ୍ ସିଟିଜ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ବେସିକାଲି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବେସିକାଲି କ'ଣ? ମ୍ୟାନ୍-ମେଡ୍ ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୱିଥ୍ ମେସିନ୍ ନା ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର୍? ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପୁନଃ କରିପାରିବେ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା କିଏ? ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସିବଲ୍ ଇରେସିବଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୱିଥ୍ ଆପେଡାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ହେଇପାରିବ ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସିବଲ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଉଡ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଭିତରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନୁହେଁ? ତାହା ହେଉଛି ଉଡ୍। ଇଏ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ଏକ ଜେନେରାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।